श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। विद्यारत्नाकरोक्तं 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 नरहरिसुप्रभात 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 पंचकं प्रातः पंचकं प्रातः पंचकं प्रातः भक्त्या पठत्यतन्द्रं भक्त्या पठत्यतन्द्रं भक्त्या पठत्यतन्द्रं नामगिरीन्द्रहरिः 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 प्रसीदति क्षिप्रं प्रसीदति क्षिप्रं प्रसीदति क्षिप्रं विद्यारत्नाकरोक्तं नरहरिसुप्रभात विद्यारत्नाकरोक्तं नरहरिसुप्रभात विद्यारत्नाकरोक्तं नरहरिसुप्रभात पंचकं प्रातः पंचकं प्रातः पंचकं प्रातः भक्त्या पठत्यतन्द्रं भक्त्या पठत्यतन्द्रं भक्त्या पठत्यतन्द्रं नामगिरीन्द्रहरिः 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 प्रसीदति क्षिप्रं प्रसीदति क्षिप्रं प्रसीदति क्षिप्रं विद्यारत्नाकरोक्तं नरहरिसुप्रभात पंचकं प्रातः विद्यारत्नाकरोक्तं नरहरिसुप्रभात पंचकं प्रातः विद्यारत्नाकरोक्तं नरहरिसुप्रभात पंचकं प्रातः भक्त्या पठत्यतन्द्रं नामगिरीन्द्रहरिः प्रसीदति क्षिप्रं भक्त्या पठत्यतन्द्रं नामगिरीन्द्रहरिः प्रसीदति क्षिप्रं विद्यारत्नाकरोक्तं नरहरिसुप्रभात पंचकं प्रातः भक्त्या पठत्यतन्द्रं नामगिरीन्द्रहरिः प्रसीदति क्षिप्रं विद्यारत्नाकरोक्तं नरहरिसुप्रभात पंचकं प्रातः भक्त्या पठत्यतन्द्रं नामगिरीन्द्रहरिः प्रसीदति क्षिप्रं विद्यारत्नाकरोक्तं नरहरिसुप्रभात पंचकं प्रातः भक्त्या पठत्यतन्द्रं नामगिरीन्द्रहरिः प्रसीदति क्षिप्रं भक्त्या पठत्यतन्द्रं नामगिरीन्द्रहरिः प्रसीदति क्षिप्रम् इति श्रीमद्विद्यारत्नाकरतीर्थ इति श्रीमद्विद्यारत्नाकरतीर्थ इति श्रीमद्विद्यारत्नाकरतीर्थ गुरुराजविरचितं 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 श्रीनरहरिसुप्रभात पंचकं श्रीनरहरिसुप्रभात पंचकं श्रीनरहरिसुप्रभात पंचकं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।